Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Student Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Ku-Anmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 15 Mei tahun 1997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 15th of May of year 2197 Monday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin, 15 Mei tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material, Monday, 15th of May of year 2997 AD. Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 16 tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 28 tahun 2023
tentang tugas fungsi, uraian tugas, dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara. North Sumatra Governor Regulation Number 16 of 2026 concerning the Third Amendment to North Sumatra Governor Regulation Number 28 of 2023 concerning the duties, function, job description, and work procedures of regional apparatuses of North Sumatra Province. Pasal 375, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang perindustrian, perdagangan, energi, dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri, penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengembangan daerah perdagangan di dalam bidang negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan di luar negeri. Penyelenggaraan pengembangan kebijakan daerah perdagangan di dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah perdagangan di dalam bidang negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga, serta pengembangan perdagangan luar negeri. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. Penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan. Penyelenggaraan administrasi geologi mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan. Penyelenggaraan baru reformasi terbarukan birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Menyelenggarakan administrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral dibantu bidang hidrogeologi, mineral, dan batubara. UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas, terdiri dari UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral kelas A. Cabang Dinas ESDM Wilayah 1 kelas A berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kepulauan Nias. Cabang Dinas ESDM Wilayah 2 kelas A berkedudukan di Kabupaten Dairi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Karo. Cabang Dinas ESDM Wilayah 3 kelas A berkedudukan di Kota Pematang Siantar dengan wilayah kerja meliputi Kota Pematang Siantar,
Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Toba. Cabang Dinas SDM Wilayah 4 Kelas A berkedudukan di Kabupaten Labuhan Batu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Cabang Dinas SDM Wilayah 5 Kelas A berkedudukan di Kota Padang Sidimpuan dengan wilayah kerja meliputi Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Mandeling Natal, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Article 375. The Office of Industry, Trade, Energy and Mineral Resources has the duty of assisting the governor in carrying out government affairs falling under regional authority and co-administration tasks assigned to the region in the fields of industry, trade, energy, and mineral resources. It is led by the head of the office. The Office of Industry, Trade, Energy, and Mineral Resources perform the following function: formulation of regional policies regarding supervision, industrial investment promotion, industrial resource development, industrial facilities and infrastructure, and industrial empowerment. Implementation of regional policies regarding supervision, industrial investment promotion, industrial resource development, industrial facilities and infrastructure, and industrial empowerment. Evaluation and reporting of regional policies regarding supervision, industrial investment promotion, industrial resource development, industrial facilities and infrastructure, and industrial empowerment. Formulation of regional policies regarding domestic trade development, consumer protection and trade order, as well as foreign trade development. Implementation of regional policies regarding domestic trade development, consumer protection and trade order, as well as foreign trade development. Provision of technical guidance and supervision regarding the implementation of policies for domestic trade development, consumer protection and trade order, as well as foreign trade development, monitoring, supervision, evaluation, and reporting of facilities in the field of domestic trade development, consumer protection and trade order, as well as foreign trade development. Formulation of regional policies regarding mineral and coal geology, new and renewable energy, and electricity. Implementation of regional policies regarding mineral and coal geology, new and renewable energy, and electricity. Conducting the evaluation and reporting of regional policies in the field of geology, mineral and coal, new and renewable energy, and electricity. Conducting the evaluation and reporting regarding geology, mineral and coal, new and renewable energy, and electricity. Administering matters related to geology, mineral and coal, and electricity. Implementing progressive reform, the government agency performance accountability system, and public services within the North Sumatra Province Industry, Trade, Energy, and Mineral Resources Agency. Administering the North Sumatra Province Industry, Trade, and Mineral Resource Agency, and performing other functions assigned by the governor related to its duty and function. To carry out the duties, function, and task description referred to in paragraph 1, 2, 3, and 3, the head of the Industry, Trade, Energy, and Mineral Resources Agency is assisted by Hydrology, Hydrogeology, Mineral and Coal Division, Agency Technical Implementation Unit, UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah in Bahasa, consisting of Class Energy and Mineral Resources Laboratory, UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah in Bahasa, Kelas A ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral in Bahasa Agency, Branch Office, Region 1, based in Deli Serdang Regency, with a working area covering Deli Serdang Regency, Deli Serdang Regency, Langkat Regency, Binjai City, Medan City, and the Nias Island.
Kelas E ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral in bahasa agency Front Office Region 2 based in Dairi Regency with a working area covering Dairi Regency, Humbang Hasundutan Regency, Fakpak Barat Regency, Samosir Regency, Notabun Regency, and Karo Regency. Kelas ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral in bahasa agency Brand Office Region 3 based in Pematang Siantar City with a working area covering Pematang Siantar City, Serdang Bedagais Regency, Tebing Tinggi City, Simalungun Regency, Batubara Regency, Asahan Regency, Tanjung Balai Regency, and Toba Regency. The Kelas E ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral in bahasa agency French for Region 4 is based in Labuan Batu Regency, it with a working area covering Labuan Batu Regency, North Labuan Batu Regency, South Labuan Batu Regency, Padang Lawas Regency, and North Padang Lawas Regency. The Kelas E ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral in bahasa agency French for Region 5 is based in Padang Sidimpuan City with a working area covering Padang Sidimpuan City, Mandailing Natar Regency, Sibolga City, Central Tapanuli Regency, and South Tapanuli Regency. Ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 389, cabang dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. Cabang dinas menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pelaksanaan administrasi, pengkajian dan perencanaan program kerja dinas perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral di wilayah kerjanya, penyelenggaraan penyusunan data, sosialisasi, informasi, dan kebijakan di bidang mineral batubara, energi, ketenaga listrikan, dan air tanah di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pengusulan wilayah pertambangan, fasilitasi teknis untuk mendukung perizinan berusaha, dan sertifikat standar pembinaan atas perizinan berusaha untuk kewenangan konservasi air tanah dan mineral batubara yang didelegasikan. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mendukung pengelolaan konservasi air tanah dan mineral batubara untuk kewenangan konservasi air tanah dan mineral batubara yang didelegasikan. Penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka pemberian wilayah izin usaha konservasi air tanah dan mineral batubara untuk kewenangan yang didelegasikan. Penyelenggaraan pengkajian penetapan wilayah konservasi air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pengumpulan data serta bahan masukan untuk penyusunan rencana umum energi daerah provinsi dan rencana umum ketenaga listrikan daerah di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan inventarisasi dan penyusunan potensi EBT energi baru terbarukan bioenergi yang ada di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan perencanaan dan atau pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT energi baru terbarukan di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, verifikasi, dan pelaporan terhadap penerbitan izin usaha ketenaga listrikan yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, verifikasi, dan pelaporan persyaratan teknis terhadap izin usaha jasa penunjang ketenaga listrikan bagi badan usaha dalam negeri, mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan inventarisasi, pendataan, evaluasi, serta pelaporan penyediaan listrik pedesaan di wilayah kerjanya. Penyelenggaraan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan. Penyelenggaraan tanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan pembinaan, pengawasan, pengarahan, serta petunjuk terhadap satuan organisasi di bawahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait. Dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala cabang dinas mempunyai uraian tugas menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kinerja pegawai pada lingkup cabang dinas, menyelenggarakan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran cabang dinas, menyelenggarakan pelaksanaan administrasi, pengkajian dan perencanaan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya, menyelenggarakan penyusunan data, sosialisasi informasi dan kebijakan di bidang mineral batubara, energi, ketenagalistrikan, dan air tanah di wilayah kerjanya, menyelenggarakan pengusulan wilayah pertambangan, fasilitasi teknis untuk mendukung perizinan berusaha dan sertifikat standar, pembinaan atas perizinan berusaha untuk kewenangan konservasi air tanah dan mineral batubara yang didelegasikan, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendukung pengelolaan konservasi air tanah dan mineral batubara untuk kewenangan konservasi air tanah dan mineral batubara yang didelegasikan, menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pemberian wilayah izin usaha konservasi air tanah dan mineral batubara untuk kewenangan yang didelegasikan, menyelenggarakan pengkajian penetapan wilayah konservasi air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah di wilayah kerjanya, menyelenggarakan pengumpulan data serta bahan masukan untuk penyusunan rencana umum energi daerah provinsi dan rencana umum ketenagalistrikan daerah di wilayah kerjanya, menyelenggarakan inventarisasi dan penyusunan potensi EBT energi baru terbarukan bioenergi yang ada di wilayah kerjanya, menyelenggarakan perencanaan dan atau pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT energi baru terbarukan dengan menggunakan potensi sumber energi baru setempat di wilayah kerjanya, menyelenggarakan pembinaan pengawasan, verifikasi dan pelaporan terhadap penerbitan izin usaha ketenagalistrikan yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di wilayah kerjanya, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, verifikasi dan pelaporan persyaratan teknis terhadap izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan bagi badan usaha dalam negeri, mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri di wilayah kerjanya, menyelenggarakan pengembangan dan pengumpulan data informasi bidang ketenagalistrikan untuk masyarakat kurang mampu, listrik pedesaan, daerah terpencil, dan perbatasan, menyelenggarakan tanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan pembinaan, pengawasan, pengarahan, serta petunjuk terhadap satuan organisasi di bawahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait, menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi cabang dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, kepala cabang dinas dibantu subbagian tata usaha, seksi hidrogeologi, mineral dan batubara, dan seksi energi dan ketenagalistrikan. This provision of Article 389, Paragraph 1, 2, and 3 are amended to read as follows. Article 389. The agency branch is tasked with carrying out a portion of the government affairs falling under the authority of the provincial region within its working area. The agency branch performs the following function: administration, assessment, and work program planning for the Office of Industry, Trade, Energy, and Mineral Resources within its working area. Compilation of data, dissemination, information, provision, and policy formulation regarding mineral and coal, energy, electricity, and groundwater within its working area. Proposal of mining areas technical facilitation to support business licensing and certification standard, and guidance on business licensing regarding delegate authority for groundwater and mineral coal conservation. Execution of activities to support the management of groundwater and mineral coal conservation regarding delegate authority for groundwater and mineral coal conservation.
Facilitation of the granting of business licensing areas for groundwater and mineral coal conservation regarding delegate authority. Assessment for the designation of groundwater conservation areas and the determination of groundwater acquisition values within its working area. Collection of data and input material for the formulation of the provincial regional general energy plan and the regional general electricity plan within its working area. Inventory and assessment of new and renewable energy bioenergy potential within its working area. Planning and/or implementation of activities utilizing various forms of new and renewable energy within its working area. Conducting guidance, supervision, verification, and reporting regarding the issuance of electricity business licenses for facilities located within the province in its working area. Conducting guidance, supervision, verification, and reporting regarding technical requirements for electricity support service business licenses for domestic business entities or those with a majority of shares owned by domestic investor within its working area. Conducting inventory, data collection, evaluation, and reporting regarding rural electricity provision in its working area. Carrying out the development of electricity supply infrastructure in underdeveloped, remote, and rural areas. Exercising the responsibility to lead and coordinate subordinates and to provide guidance, supervision, direction, and instruction to subordinate organizational units while coordinating with other relevant work units and performing other functions assigned by the head of the agency in relation to its duties and functions. The head of the branch office has the following duties: conducting guidance, development, capacity building, evaluation, and performance assessment of employees within the scope of the branch office. Managing the preparation of material for the strategic plan, work plan, and budget of the branch office. Managing administrative execution, analysis, and work program planning for the Department of Industry, Trade, Energy, and Mineral Resources within their working area. Managing data compilation, dissemination, information, provision, and policy formulation regarding mineral and coal, energy, electricity, and groundwater within their working area. Managing proposal for mining areas, technical facilitation to support business licensing and certification standard, and guidance on business licensing for delegate authorities regarding groundwater and mineral and coal conservation. Conducting activities to support the management of groundwater and mineral and coal conservation under delegate authorities, facilitating the granting of business license areas for groundwater and mineral and coal conservation under delegate authorities. Conducting analysis for the designation of groundwater conservation areas and the determination of groundwater acquisition values within their working area. Collecting data and input material for the formulation of the provincial regional general energy plan and regional general electricity plan within their working area. Conducting an inventory and assessment of new and renewable energy (NRE) bioenergy potential within their working area. Planning and/or implementing activities for the utilization of various new and renewable energy sources by leveraging local energy potential within their working area. Conducting guidance, supervision, verification, and reporting regarding the issuance of electricity business licenses for installation located within the province and their working area. Conduct guidance, supervision, verification, and reporting regarding technical requirements for electricity support service business licenses for domestic business entities or those with majority
share ownership by domestic investors within their working area. Carry out the development and collection of data information in the electricity sector concerning underprivileged communities, rural electrification, and remote or border areas. Exercise the responsibility of leading and coordinating subordinates, providing guidance, provision, direction, and instruction to subordinate organizational units, and coordinating with other relevant work units. Prepare, report, and account for the implementation of the branch office duties and function in accordance with applicable regulation, and perform other duties assigned by the head of the agency related to their duties and function. To carry out the duties, function, and task description referred to in Part 1, 2, and 3, the head of the branch office is assisted by the General Affairs Subdivision, the Hydrogeology, Mineral and Coal Section, and the Energy and Electricity Section. Ketentuan ayat 2 dan ayat 3 pasal 390 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 310, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas. Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara mempunyai uraian tugas. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data zona pada cekungan air tanah. Melaksanakan koordinasi zona pada cekungan air tanah. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona pada cekungan air tanah. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah. Melaksanakan penghitungan, perumusan, dan penetapan nilai perolehan air tanah. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah, melaksanakan pengusulan wilayah pertambangan mineral dan batubara. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral untuk kewenangan pertambangan mineral dan batubara yang didelegasikan. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan perizinan berusaha yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan sertifikat standar yang didelegasikan. Melaksanakan kegiatan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penetapan harga patok mineral bukan logam jenis tertentu, mineral bukan logam, dan batuan. Melaksanakan memberi arahan serta bimbingan kepada staf serta penyusunan program kegiatan seksi hidrogeologi, mineral, dan batubara, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala cabang dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. The provision of Article 390, Paragraph 1 and 3 are amended to read as follows. Article 390. The head of the administration subdivision has the following job description. The head of the hydrogeology, mineral and coal section has the following job description. Carrying out the collection and processing of data regarding zones within groundwater basins, coordinating zone within groundwater basin, controlling and supervision the utilization of zones within groundwater basin, carrying out the collection and processing of data and information regarding their groundwater acquisition value, calculating, formulating, and establishing the groundwater acquisition value, controlling and supervising groundwater utilization, proposing mineral and coal mining areas, facilitating the granting of mineral mining business license, areas for delegates mineral and coal mining authority, providing technical facilitation to support the issuance of business licenses, where the licenses are issued by the provincial government, providing technical facilitation to support the issuance of delegate certificates standard, conducting guidance activities regarding the implementation of business licenses issued by the provincial government, carrying out activities to collect data and information for the determination of benchmarks prices for certain types of non-metallic mineral,
and rock. Providing direction and guidance to staff and preparing the work program for the hydrogeology, mineral and coal section, and performing other duties assigned by the head of the branch office related to their duties and functions. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANR, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANR Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANR Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.